नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु साइबर के यूट्यूब चैनल कहूँ फ्रेंड्स देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट केमिति आपण चेक करेंगे जहाँकि आपंकर ग्राम सेवक थी जे कि जीआरएस तांके जियो टेकिंग करना करना आधार नंबर एंटर कले सब तथ्य जना पड़ जाए। तो फ्रेंड्स देखंतु आपण फायरफॉक्स ब्राउजर को गला पर फ्रेंड्स देखंतु सर्च विथ गूगल और एंटर एड्रेस ये आपण क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर फ्रेंड्स देखंतु RH ओडिशा आपण सर्च करेंगे। सर्च कला पर फ्रेंड्स देखंतु ये आपण रिपोर्ट रे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स देखंतु पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ये आपण क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर फ्रेंड्स देखंतु होम को जीवे। होम को गला पर फ्रेंड्स देखंतु रूरल हाउसिंग ओडिशा ये आपनकर होम प्रोजेक्ट अच्छी गैलरी टोल फ्री नंबर अच्छे देखो फ्रेंड्स ये आपनकर गाइडलाइन अच्छे ठीक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पक्का घर योजना निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना। तो फ्रेंड्स आपण लेबर कार्ड जदि आपण पाखर अच्छी ताले आपण इंद्रावास रे आपण अप्लाई करि परिबे। तो फ्रेंड्स देखंतु ये तीनोटी ऑप्शन अच्छी मो घर मो केस रेकर्ड गृहर कार्यादेश ये देखो फ्रेंड्स तीनोटी स्कीम अच्छे। द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कमिट्स टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू ऑल द हाउसलेस एंड दोज स्टेइंग इन कोच्चा हाउस इन रूरल एरिया। तो फ्रेंड्स देखो गवर्नमेंट गोटे स्कीम अच्छी जहाँकि प्रधानमंत्री आवास योजना से समस्त को जार कच्चा घर थी को छात जहाँकि इंद्रावास तरफ प्रधानमंत्री तरफ से आवास होचे प्रधानमंत्री आवास योजना पक्का घर योजना निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना आपण यही तीनोटी ये आपण पाई परिबे। फ्रेंड्स इन दिस एंडिवियर फॉलोइंग स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाय पंचायत राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट। देखो फ्रेंड्स यहाँ बर्तमान आपन को जो जीआरएस थांती से दायित्व तांको को दिया जाय थाए। तो तांको हाथ रे सबू तथ्य थाए तो तांको अपन जदि चिन्ह परिचय थांती ताले आपण मैनेज करके आपण को हिसाब रे आपण कथाबार्ता हो पारंती। तो फ्रेंड्स देखंतु मो केस रेकॉर्ड को जीवा गला पर फ्रेंड्स देखंतु एठी आपनकर गोटे रजिस्ट्रेशन नंबर थाए जहाँकि आपण अप्लाई कला टाइम रे जीआरएस आसे कि आपनकर घर टीम जियो टेकिंग करी नहीं थांती। तो सही रजिस्ट्रेशन नंबर आपण एठी क्लिक करिवे। एठी क्लिक कला पर फ्रेंड्स व्यू रे क्लिक कला पर आपनकर सब शो करिवो। तो फ्रेंड्स देखंतु मु गृहर कार्यालय सिटी क्लिक करूचे। तो फ्रेंड्स मो बापांकर गोटे घर आसथिला बापांको नारे एवं मां को नारे भी आसथिला किछि असुविधा हेलानी। तो मो मां को देखुछि देखंतु फ्रेंड्स आपण आधार नंबर एंटर कला पर फ्रेंड्स एठी आपण व्यू रे क्लिक करिवे। व्यू रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स देखंतु ओडिशा सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कार्यादेश। फ्रेंड्स देखंतु एठी आपनकर पंचायत समिति आपनकर जो ब्लॉक हेथिबो से ब्लॉक ऑटोमेटिक शो हो जिवो। आपनकर डिस्ट्रिक्ट नेम कार्यादेश संख्या। तो फ्रेंड्स देखंतु हमरो ए जो घर आछी 2021-22 रो आछी। तो फ्रेंड्स देखंतु एठी जी अप्लाई करछंती तांको नेम शो हो जिवो तांको आधार नंबर शो हो जिवो तांको पितांको नाम रजिस्ट्रेशन नंबर एवं आपनको जीपी जो जीपी रे आपण बिलोंग करछंती से जीपी ऑटोमेटिक शो हो जिवो। तो फ्रेंड्स देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रे तो 169 वर्ग फुट 25 वर्ग मीटर परिमित डोली छात विशिष्ट गृह निर्माण निमंते आपण कार्यादेश प्रदान कर जाउछि। एही गृह निर्माण निमंते निम्न मते आर्थिक सहायता राशि
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା କରାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏକି ଗ୍ରାମ ସେବକ ଜିଓ ଟେକିଂ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ହେଉଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଛାତ ସ୍ତରରେ ସେଣ୍ଟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଛାତ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିଟି କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ସହିତ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାନ୍ଥରେ ଲୋଗୋ ଥିବା ଫଳକ ସ୍ଥାପନ କରି ହିତାଧିକାରୀ ଗୃହରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲରେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଛାତ ଘର ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଜଣ ବନଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ବନୁନାହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା 12,500 ନା କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ କିଏ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଘର ଆସିବା ପରେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେଇଟା ରିଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାହାକି ଫିନିସିଂ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରୁମ୍ ଅଛି ବା ଅଲଗା କୌଣସି କାମ ଅଛି ଆପଣ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପଇସା ହେଉଛି 1,30,000। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତିର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ଆଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଅଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଦୈନିକ 137 ହିସାବରେ 95 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜୁରୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନରେଗା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 237 ହିସାବରେ ପର ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନରେଗା ତରଫରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ପାଇବାର 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା କି ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଯାହାକି ମନରେଗା ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ପାଇବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମନରେଗା ତରଫରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ଆପଣ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଓ ଯାହାକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜିପି ବାଜି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି